কিবা ক'ব লাগে এনেকৈ ন নামাজো মই এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ মই একদম কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয় মোৰ লিপষ্টিকটো লাগি আছে তোৰ আছেতো ভাল লাগি আছে हमने नया सामान ऑर्डर किया है सामान ऑर्डर सामग्री ब्यूटी सामग्री ऑर्डर किया है नायका से आज डिलीवर्ड हुआ है मतलब पहले भी बहुत सारा डिलीवर्ड हुआ था और ये अभी आया है हम एक छोटा सा नायका हॉल करने जा रहे हैं ये है वाह ये है एक लिपस्टिक ओह माय गॉड ये लगाना नहीं करा इतना बड़ा है छोटा सा देखा वो कितने छोटे ये है फिटमी का कंसीलर की तो हनी ना हनी लिखा नहीं क्यों कंसीलर दिस इज माय फेवरेट सेट दिस इज फिटमी कंसीलर Maybelline से this one is lipstick Maybelline sensational lipstick okay na add it sugar pop lipstick ठीक है ना तुम बोलो तो कोई बोका तो नहीं है কোনটো লগাবি লগা নাই তাই ইটো লগাম মই ইটো लगाबो কাৰণে মই বহুত ক্ৰেজ लगा खुल लगा अभी हम अप्लाई करके दिखाते हैं स्वच्छ दिखा के थैंक्स और ये इसने मेरे लिए लिया है थैंक्स কেনেকুৱা সেটটো কিন্তু এনেকুৱা দেখোন নাছিলে মোৰতো এনেকুৱা না পেকেজিং চেঞ্জ কৰিছে হ'ব পাৰে নতুন পেকেজিং আছে নিউটেন্সে হয় মাস্কাৰাটো লগাইছো নিউটেন্সে হয় লগাইছো আমাৰ থ্যাঙ্কস আচ্ছা জামাল কিনে 100 টাকা তো কাটতে হয় স্ক্যানার দিয়ে लगाएगा मैं तो खुल मन नहीं खुलना दुनिया पे कैसे দীপাল করতে আসে मुझे फेवरेट कलर है मैंने मास्कारा लगा दिया अपना तो सिंगल मंगल बात कर लो mana pula na kalau saya terus hukaya sih udah nak kopi hukaya sih maskara tu हुक्का मास्कारा क्या दिसे होते nah itu aku kalau dia nak kayak type ya kalau nah lagi sih itu guys na to itu na kaya di na to gift na এখানে দিছে হুক্কা কানে to cha নাই নাই lagi আছে তো এখানে দিছে আর যেন সকটো এখানে দিছাইছে আনকি তো শুই আছে tu to lagi se balik lagi sesa লিপস্টিক তো লগা না লগাই দেখা খুলি দিম মানে বেয়া লাগছে মানে মনে জানাই ভালো লাগছে তো হাইপার ওয়াটারপ্রুফ মাস্কারা মাস্কারা কানে লাগা হুক্কা মাস্কারা দে লগাব পাৰে এইটো কেতিয়াবা খোলা লগাৰ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে মোৰো তো এইটো খুলিব মন যায় না ফুল 27 to use before কিমান আছিলে 2000 কিমান 27 হ'ব কিন্তু মই এনেকা এইটো 27 30 লৈকে লগাব বুঝছে এক্সপায়াৰ হোৱা বস্তু তেল হয়েছে মুখ দিয়ে ये है Maybelline Sensational Liquid Matte in the shade की ऐसे शेड
in the shade nude nuance. और ये है आपका केसले शेड पे कोट लिखा है मैं कि ऑन सॉफ्ट वाइन. हाँ ये है सॉफ्ट वाइन. हेलो आसादुस এই শুনা না তোমার কিস্তিটো একাউন্টৰ পৰা কাটা হৈছে ঠিক আছে Soft তোমাৰ white. এটা কিস্তি ফেল আছে তাতে अब हम ये लगा के दिखाएंगे. मैं लगाऊं এটা ऊपर है. তুরে হয়তো তো জানি কি লগা It's my favorite lipstick color. না এতিয়া চোৱা এতিয়া তুমি এটা কিস্তি তুমি কেতিয়া কৰা সেইটো তুমিহে গম পাবা তোমাৰ পইচা কেতিয়া হ'ব কিন্তু এতিয়া কি হৈছে তোমাৰ ফাইনটো লাগি আছে ন যোনটো কিস্তি দিছে সেইটো আপডেট হোৱা নাই এতিয়া তো মানে অলপ ফাইন দেখাই আছে তুমি লোন একাউণ্টত 400 বা 500 টকা এটা মাৰি দিলে হৈ গ'ল ये ना गाइस बहुत ही स्मूथ है. मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने लिपस्टिक लगाया. एकदम स्मूथ एकदम बटर टाइप ना एकदम बटरी लिपस्टिक है. बहुत ही अच्छा है लगाने में एकदम. কেমন লাগছে ধুনীয়া লাগিছে. কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে. এইটো আছিলে তো তাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে. এই দুটা আসলে কিন্তু মই তো বহুত ফেভারিট কালার कैसा लग रहा है? डेली वेयर का परफेक्ट लिपल का सारा बजा. अब हम ऑफिस यही 2 कलर लगा के आएंगे क्योंकि हम दोनों ऐसे ही है. जब एक नया कलर मिलता है ना हम लोग सिर्फ वही कलर लगाते रहते हैं. ओके गाइस आज के लिए इतना ही. बाय. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट हॉल में. नहीं हम बाय बाय.